कर्नाटकात नोंदणीकृत गाडयेचे नियंत्रण सुटिल्ल्यान वाळशी जंक्शनाचेर झाडाक धपको दिलो। या अपघातात 3 जण गंभीर जखमी जाल्यात। हे सुवातेर अपघातांचे सत्र चालूच आशिल्ल्यान बेगोबेग स्पीड ब्रेकर घालपाची थळाव्यांनी मागणी केल्या। पळयात। काल राती 2 ह्यो इन्सिडंट घडलेलो आसा। 2 ते आमच्या वाटादेवच्यान म्हापसा वयताले। हांगर येवन तांकां कितें कळोंक ना रोड म्हणटा ते खंय वचूंक जाय आनी कितें आबूज जालें आनी हाडून तेणी गाडी डायरेक्ट भितर हाडून मारली। आमची एकूच मागणी आसा गव्हर्नमेंटा कडेन, जे हते रबलर्स घातल्या फुडें वाटादेव रोड टू वाळशी बायपास थंय व्हडले स्पीड ब्रेकर हे हांवें 1000 फावटी सांगलेले आसा। आयज म्हाका दिसता 17 म्हयने काय 18 म्हयने जाले ह्या रोडाक। आमची मागणी आसा बिचोले टू मुळगांव वयतलो जाल्यार बारीक स्पीड ब्रेकर जाय। बिचोलच्यान जेन्ना मुळगांवच्यान बिचोले वयता गाडये तांकां रबलर्स जाल्ले ते काडल्या। आमची मागणी आसली आदी पासून, आमकां त्रास जाताले शेजारच्या घरांक रबलर्सचे ते काडले। आता तेचे बद्दल हांव दिगंबर कामतीक आमचे PWD मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा। तशें हांगासरले अधिकारी बिचोलचे तेंच्यांनी जाता की बेगिना लक्ष घालचें आनी बायपास रोडाक व्हडले स्पीड ब्रेकर घालचे। सादारण हे हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयल्या एक्सिडंट 30-40 तरी पळयल्या आनी रजिस्टर्ड जाल्ले आसतले थंय 500 रजिस्टर्ड जाल्या, ते वयर जावना। त्या दिसा वाळवे गेले त्या दिसा सुद्दां हांगा एक्सिडंट जाला, ल्हान स्कुटरी हाडून मारल्या। हे बारीक एक्सिडंट कोणाक सांगना। सादारण 40 तरी एक्सिडंट जाल्ल्या ह्याच रोडाक। तेका लागून जाता की बेगिना तुमी एक्शन घेवची हेचेर आनी जाता तितके बेगीन थंय सोल्युशन करून तेंचे केन्ना इन्सिडंट व्हडलो जातलो ती वाट पळोवंक नाका, ही आमची मागणी आसा। वाळशेंनी आमचे जे एक्सिडंट जाता पळय हे मेन जंक्शन आसा, हांगाच्यान इतले जाता गोंधळ की पयल्यान पयलीं जे स्पीड ब्रेकर घातल्या पळय ते व्हडले स्पीड ब्रेकर जाय, कित्याक गाडी कंट्रोल जायना। जेन्ना ते बारीक स्पीड ब्रेकर आसल्या कारणान ती एकदम स्पिडीन ज्यो गाडी येता त्यो हांगा येयल्या पर्यंत तांकां मागीर फुडले खंय वचपाचें आनी खंयची वाट तीच कळना। मागीर ते खंय तरी एकदां घालून घेतात। आतां रातचे एक्सिडंट जालो म्हणून बरें आसा, आयज दिसाचो तर एक्सिडंट जालो, आयज कितलेशेच लोकांक हानी आसली, कित्याक हांगाचे स्कूटरवाले किंवा गाडी बारीक मोठ्यो गाडयो खुबश्यो वयतात। जेणे करून हांव सरकारा कडेन एक मागता की जेणे करून जे बारीक जे स्पीड ब्रेकर आसा ते फाटल्यान व्हडले स्पीड ब्रेकर घालून जेणे करून त्या गाडयो मातश्यो तरी कंट्रोल जातल्यो, इतले हांव तेंच्या कडेन मागता। आनी हे जावपूच जाय, हे अत्यंत गरजेचें आसा। जेणे करून आतां कितलेशेच फाटल्या फावट एक टँकर पडली आनी कितलेशेच हांगा एक्सिडंट जाले की हालींच्या हालीं म्हाका दिसता खुबशे जाले एक्सिडंट। पूण जेणे करून जोपर्यंत तेजे स्पीड ब्रेकर येना तोपर्यंत हांगा कंट्रोल येवपाक कठीण आसा। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।